I want to continue this one. Okay, frame with sidesway, as I mentioned in my previous 2 or 3 previous video about the importance of principle of superposition in frame with sidesway. Okay, first, there are 2 conditions that we need to understand. That is the unsymmetrical condition and the properly restrained condition of frame. So looking at this frame has unsymmetrical geometry and also unsymmetrical loading. So this is sidesway frame. So for sidesway frame, okay, we have to solve the final end moment. So the question is find or calculate the member end moment. Okay, yang warna biru yang saya highlight tu, the member end moment in diagram A, that is the question. In diagram A, that is the question. And in diagram A, due to unsymmetrical condition, it has sidesway, it has external loading. And we cannot calculate FEM by combining this FEM, by combining external loading and delta. Delta is sidesway in frame. Okay, so that is why we have to separate between external loading and delta. We have to separate it. So to separate between external loading and delta, so we have to apply the principle of superposition. Okay, so principle of superposition, A is equal to B plus C. So in diagram B, we have to transform. We have to transform the frame from unsymmetrical frame to properly restrained frame. Because original is unsymmetrical frame, we have to transform the original frame to properly restrained frame by putting an imaginary support at and in this case at point B, because by looking at the loading, the frame will move to left direction. So if frame is tend to move to left direction, so but we have to put pin at B. That's why we will have R in right direction. So when we change when we have changed the frame condition to properly restrained frame, means we have removed delta. So in diagram B, we can calculate FEM due to external loading only because there is no delta. We have removed delta by putting a pin support at B. Okay, that is B. So due to the pin support at B, R is exist and B is not equal to A. So because we have to neutralize the R, we have to minus R. So we have to draw the same frame without loading, but the idea is we have to neutralize the R. So if the previous R is positive R, so we have negative R in left direction. So the frame with R in left direction produce sidesway frame only, produce delta only. There is no external loading. In diagram C, it only have delta. So the idea of separating the external loading and delta, okay, we have done by applying the principle of superposition. That is the first idea. So always remember, kita nak calculate member end moment in diagram A. In diagram A is the question. The question has combination.
and in frame with sidesway, actually the delta is unknown. Dia tak macam settlement, support settlement where the settlement is given in the question. Frame with sidesway, the delta is unknown. So when we have to external loading and external loading and delta, whenever salah satu unknown, so dia tak boleh combine. Dia tak macam beam. Beam, we have external loading, we have support settlement. Support settlement also we can calculate FEM because the value is given. But it is not occur in frame with sidesway because the delta is not given. And we do not need to calculate the delta value. Okay, so external loading is known value, delta is unknown value. So we separate it and okay, like this, we separate it like this. And actually we will analyze diagram B for table number 1. Diagram B is table number 1. Diagram C, the delta is unknown. The delta is unknown, so we cannot calculate FEM. So what we do is we do not calculate FEM and moment in diagram C, but we introduce diagram D. We introduce diagram D. So in diagram D, we just have to draw another frame. Sama sebiji macam C, tapi semua kita change to prime. Semua everything sama. The frame, the R we change to R prime, the delta we change to delta prime, the and moment in and moment jadi M prime. Dekat C and moment is M. Dekat B and moment is M naught. Dekat D and moment is M prime. So when we compare these two frame between C and D, D ni kita introduce. This is also artificial frame. We introduce this because we cannot calculate FEM due to delta directly. Indirectly, we will analyze diagram D. We will analyze diagram D. So just draw diagram D, which is exactly the same except semua kita tambah prime. R prime, delta prime, and M prime. So diagram D is table number 2. Diagram D is sidesway frame. Diagram D is table number 2. Diagram D is sidesway frame. So that is why in diagram D, bila kita masuk sidesway frame analysis, semua kita buat based on delta prime. And then we get M prime. And then we calculate R prime. That's why dalam step tu, dia ada prime dekat step 3 tu. Okay? So yang ni konsep ni it is just like masa sekolah dulu you belajar dua segitiga, and then kita compare buat interpolation. Because okay, dekat diagram C we have R and M. Dekat diagram C we have R and M. Dekat diagram D we have R prime and M prime. In diagram C, R value tu kita dapat from step 2C. Yang lepas kita buat table number 1, and moment. So and moment tu we use to calculate R value. So R value in diagram B sebenarnya guna di diagram C. Guna kat sini lah, guna dekat diagram C. So between R dengan M in diagram C, M is unknown. R dah jadi known value. R is known value, M unknown. So dekat diagram D, we have R prime and M prime. M prime is known value juga. R prime also known value. So kita buat satu relation between this. So yang unknown adalah M. Because from step yang saya explain tu, yang ada 4 step tu kan. Step 1, step 2 ada A, B, C. And then step 3 ada A, B, C. So semua tu kita dah dapat. Then we rearrange back, so we get M. M ni yang equivalent to diagram C tadi tu. This M equivalent to M in diagram C. Because tadi I mentioned we cannot calculate the M in diagram C directly. So we do indirectly. Indirectly we analyze diagram D. That is why in
in moment distribution method, we have what we call as correction factor. Correction factor ni, so tak kisahlah bila kita buat assumption tu, it can be 100, it can be 1000, it can be 50, it can be 500, it's up to you. But the value that is suggested in the textbook is 100. Okay, sebab apa? Sebab dia ada correction factor yang mana correction factor ni lah at the end of the process, dia akan dapat everyone sama balik jawapan. Okay, so back to principle of superposition. Kita nak cari A, kita nak cari n moment in A. And n moment in A ni adalah B plus C. N moment in A, n moment, so let's say it is MF. So n moment in A ni makna dia A is equal to B plus C. Apa dia n moment in A? It is final n moment. Ni yang kita nak cari. Okay, and then we have n moment in B. Sidesway, non-sidesway frame, properly restrained frame. N moment in B, we label as M naught. N moment in B, M naught. And moment in C is M. So, if A is equal to B plus C, so it is M naught plus M. M naught ni datang dari table 1. M naught ni dah ada dalam table 1. Table 1 tu yang step 2B tu is M naught. M ambil dari bawah ni. So that is why formula dia tu, formula bila kita nak calculate final n moment is M naught plus R divided by R prime kali dengan M prime. So this is how we derive that. It is based on principle of superposition. Okay. So this is the summary lah. This is the summary. Okay. So yang step number 4 yang I mentioned just now, step number 4, final n moment. It is diagram A and then M naught diagram B, M diagram C. Tapi M unknown kan, dapat dari D. Dapat dari D yang mana kita dah buat interpolation, kita dah rearrange. So M ni sama dengan R divided by R prime. Kali dengan M prime. Kali dengan M prime. Okay? Kali dengan M prime. So that is how we get the final n moment. That's why yang mana yang submit dia just buat sampai table 2 tak siap lah analisis tu sebab yang kita nak adalah n moment in diagram A. So you mesti kena completekan sampai step number 4 because after this is the bending moment diagram. The bending moment diagram. Lepas dah siap everything, kita akan draw bending moment diagram. So dia takkan habis setakat kira reaction, setakat kira end moment, internal moment tu. So kita mesti akan kena close the frame analysis dengan diagram. And directly kita dapat terus bending moment diagram, shear force kena do some calculation. Tapi from moment distribution method, kita dapat n moment which is actually internal moment, and from the internal moment kita dah boleh draw bending moment diagram. Okay. Okay, now kita nak solve yang ni lah, ikut 4 step tu. Okay, ikut 4 step ni. So step number 1, when we have sidesway frame, so Pian dah cakap dalam test, confirm masuk sidesway frame. Confirm. Okay, so sidesway frame ni ada 4 step. 4 step. So step number 1, kita calculate distribution factor. Nak calculate distribution factor, kena calculate dulu stiffness factor. This is very easy. Okay, straightforward and very easy. There are only 2 formula, 4EI over L and 3EI over L. So this distribution factor kita akan pakai nanti dekat dua-dua table, same value. Okay, same value. Table 1 pun kita akan pakai this DF, table 2 also kita akan pakai this DF. And then kita masuk part 1. Part 1 apa dia? Part 1 is no sidesway frame or non-sway frame.
Okay, frame with no movement, it is properly restrained frame. We change condition from original sidesway yang ada combination tu. We remove the delta. We put pin support. So condition dia dah jadi properly restrained frame. Properly restrained frame ni is no sidesway frame lah. Okay, so dekat step ni part 1 ni. Okay, kita kena buat 3 things lah. 3 things. Nombor 1 FEM, nombor 2 end moment, nombor 3 R. Tiga step ni. Sebab apa nak kira R? Sebab nak guna nantilah dalam diagram C tu kita perlukan R tu untuk kita buat interpolation. Okay, so that kita dapat correction factor. Okay, so FEM. Kenapa kena kira FEM? Sebab FEM ni adalah initial moment dalam table. FEM is initial moment dalam table. Boleh dapat tak FEM? Yes, boleh dapat FEM sebab FEM ni datang daripada external loading. Yang ada dalam soalan tadi is W along member CD. FEM is initial moment. So kena faham konsep macam mana dapat FEM. And then FEM ni is behavior. Lepas tu dia punya lepas tu how we distribute moment, kita masuk ke table lah, dalam table and moment. So dalam table tu dia ada distribution. So when we distribute, kita kena distribute joint moment and then dia ada carry over. So all the step dalam table tu, bila dah masuk this part, I assume that everyone should know how to distribute moment and how to carry over the values. Sebab dalam tu berulang-ulang step dia dan everyone should understand. Okay. So distribute moment and then carry over the moment. Okay, so carry over ni semua 0.5 kecuali bila NA atau D dia pin. Okay, ingat ya. So carry over factor ni bila masuk dekat level carry over dalam table tu, kita akan carry semua to opposite joint. So semua 0.5 kecuali bila mana-mana A atau D pin. So bila yang pin tu dia jadi 0, yang lain masih lagi 0.5. Okay, so bila dah dapat end moment in table 1, yang ni label sebagai M0. Kemudian kita nak cari restraining force. Restraining force sebab nak guna dalam C. So nak cari restraining force ni, sebab restraining force ni dia horizontal, so kita akan write one shear equation to determine R value. So kita akan pakai nanti moment-moment yang kita dah dapat dalam table 1 untuk kita calculate nilai AX, nilai DX so that kita dapat R. Okay, and step 2C dengan step 3C ni sama je. Okay, cuma different value. So we repeat the same thing. So that's why bila saya tinggalkan you all last week dengan website landing page tu, soalan separuh jalan, saya suruh you habiskan sebab, dan saya tak buat step 3C sebab you just need to ulang balik step 2C. Okay, sebab kita akan ulang the same thing. Okay, dekat part 2 ni actually dia sama je dengan step dekat part 1 tu kecuali part FEM. So end moment M prime sama step dengan 2B. R prime juga sama step dengan 2C. So yang nak fokus adalah FEM. So yang ni yang ramai yang selalu confused. FEM due to delta. FEM sidesway. Kat sini yang kena fokus. Okay, so dah dapat then substitute je lah dalam formula. Which is based on principle of superposition. So dapatkan final end moment barulah consider done. Okay. So apa dia part okay, part 1 and part 2 tu. Okay. So part 1 non-sway frame. Part 1 non-sway frame. No sidesway frame sama. Part 1 step number 2. Step number 2 non-sway frame. So non-sway frame ni bila kita analyze, you all kena nampak dia punya frame tu like this. Okay? Frame tu ada pin dekat point B. Sebab apa? Sebab dia sway ke kiri. Bila dia sway ke kiri, takkan kita letak pin dekat C. So logically kita letak pin dekat B. Kalau frame tu sway ke kanan,
move to the right, move to right direction, kita akan letak pin pada C. So case ni pin pada B sebab kita nak halang dia daripada move to left. Okay, pin pada B. So diagram diagram non-sway frame ni kena draw bagi complete. Sebab lepas ni kita nak kira R value, kita akan rujuk this frame. Okay, so dia ada R, dia ada UDL 30 kN per meter along member CD, and then dekat pin A ada AX, ada AY. Sebenarnya AX yang kita perlu, tapi saya completekan. Okay, AX, AY. Sebab kat situ pin ada two unknown reaction AX and AY. Dekat D ada fixed support. Fixed ada apa? Fixed ada DX, ada DY, ada MD. MD ni apa? MD ni MDC itulah. Okay, so ada 3 sebab dia fixed support. So this is the frame yang kita buat analisis dia pada table number 1. Table number 1, part 1. Okay, lepas tu bila masuk part 2 ni diagram D. Ingat, part 2 diagram D, bukan diagram C. Part 1 table 1 diagram B. Part 2 table 2 diagram C. Diagram D. Part 2 table 2 diagram D. That is why yang diagram yang saya draw tu, every time saya draw diagram for fulfill the principle of superposition tu, you tak boleh terus hafal yang ni. You kena faham konsep dari mana dia datang. Okay? So dia bukan level diploma yang you nak hafal everything. You have to understand. Okay? So part 2 ni diagram D. Diagram D ni semua ada prime. So dia ada R prime. Lepas tu dekat pin ada AX prime, ada AY prime, dekat D ada DX prime, ada DY prime, ada MD prime. Semua ada primes. So yang ni dia ada M prime. M prime adalah the end moment. M prime adalah the end moment that we get from the table, from table 2. Okay, M naught adalah end moment that we get from table 1. Itu je yang bila kita dah faham konsep, yang ni saja yang kita akan buat analisa. Okay, so kita akan start dengan part 1 table 1. Part 1 table 1, so K dengan DF tu, okay lah kalau nak buat, nak tulis one by one pun tak apa. Kalau nak terus buat dalam table pun tak apa kan, sebab you don't have enough time. Kalau you buat slow, memang tak boleh siap even though 3 jam bagi pun. Tapi soalan ni sebenarnya kalau dalam exam 45 minutes only. So bila saya dah jadikan dia test, you ada 1 jam. Selalunya test kita bagi allow sampai 1 jam. Untuk 2 jam, 2 question. Tapi kalau exam, you just imagine. Kalau exam 2 soalan ni adalah 1 jam setengah. Okay? Tapi tak bolehlah buat sampai 3 jam. Memang kena praktis. That's why saya suruh you buat latihan. Kalau tak, you tak boleh buat. You akan buat dengan sangat slow dan you tak boleh siap even though you ada masa yang lebih. Sebab you tak confident. You tak confident dengan jawapan. You tak confident dengan step tu. Okay, so kita nak analyse part 1 and part 2. Part 1 and part 2. Kalau you nak buat step by step, bolehlah juga. Tapi you just need extra time lah. Okay. So we have 3 element. 3 element KAB, KBC, and KCD. So yang ni saya saja set dia EI is not constant. Saya set EI is not constant. Okay. So 5, 5 and 6. 5, 5 and 6 tapi AB tu AB tu 2 EI. AB is 2 EI. First kita nak try to completekan this one. Okay, and actually benda ni you boleh skip, you boleh terus buat dalam table. Tapi kalau you nak tulis step by step, okay, macam ni lah. Okay, it is pin ya, pin.
pin, A tu pin, far end pin. Far end pin, 3 3 times 2, 3 times 2, 3 EI over L. 3 times 2 EI over L is 5. Okay, 3 times 2. So 6 divided by 5. 1.2. 1.2. KBC is 4. 4 EI over L. L is 5. 0.8. KCD, EI lah, tapi EI will be cancelled. KCD is 4 also. 4 EI. This one is 6. 4 EI over 6 is 0.667 kan? Okay, so this is 0.667. Okay, so distribution factor DF, AB, pin, 1. 1 ni jangan silap ini 1. AB, sebab sini pin. And then DF, BA. DFBA is 0.8. DF, dia macam ni. Okay, patutnya terus boleh buat lah. Tak payah step by step dah kat this part kan. Okay, dia KBA is KBA. DFBA adalah KBA bagi dengan KB. KB apa? KBA, KBC. Sebab sini B. Okay, BA and BC. Okay, so KBA is 1.2. ABBA is the same. And then 1.2 dengan 0.8. So sini 2 lah. So 1.2 divide by 2. So dapat 0.6. So ini 0.6. So DFBA 0.6. DFBC is, sebab B ni BA dengan BC. So yang ni 1 minus 0.6, 0.4. So ini BC. DFBC, CB lah. CB. DFCB is KCB divided by KC. KC come from CB, CD. CB dengan CD. Okay. KCB, KBC sama 0.8. Okay. KC adalah 0.8 and 0.667. 0.8 plus 0.667. Ini 1.467. 0.8 divided by 1.467. 0.545. 0.545. So dapat DFCB, dapat DFCD juga. DFCD. 1 minus 0.545 sama dengan 455. 0.455. Okay. And then DFD. C sama dengan 0 because yang ni adalah fix. Madam. Ya. Saya nak tanya about DFBA. Yang mana? DFBA. DFB. Okay. KBA tu kan kita memang kena ambil 3 per L ke? Sebab kan dia pin dan fix. Untuk yang pin 1. Untuk yang fix tu bukan jadi 4 per L. Itu masih yang mana? AB dengan BA 3 EI over L. AB and BA satu member. You ingat balik stiffness method. Member is element. K1, K2, K3. Nampak tak? KAB sama dengan KBA. Kalau you confused, you try to compare balik dengan stiffness. Stiffness method, kita tukarkan AB jadi K1.
BC jadi K2, CD jadi K3. So K1, takkan K1 satu ujung sini pakai 3, ujung sini pakai 4, tak? AB tu maknanya satu formula, 3EI over L. Sebab far end pin ni dia hanya rujuk pada A, dia tak rujuk pada D. Formula tu akan always merujuk kepada end yang paling hujung. That's why dia sebut far end. So AB, BA, dua-dua ni adalah benda yang sama. It is 3EI over L. Tak ada isu pakai 4 dekat situ. Okay, dia sebut far end pin sebab dia tak sebut yang internal tu. B tu internal. B tu internal tu yang dia tak sebut. Dia sebut far end pin. Far end pin tu merujuk kepada NA only. Dan kita kena pakai 3EI over L. So AB ni adalah BA. Betul kan? Okay? So untuk member AB kita akan pakai 3EI over L untuk AB dan juga BA. KBC dia tengah-tengah. Tengah-tengah semua pakai 4. Okay, dia tak timbul isu far end tak ada. KBC tu both internal. B internal, C also internal. Internal pakai 4. KCD far end fix ni dia tak merujuk kepada C. Sebab C tu internal. Dia terus rujuk pada D. So far end fix pada CD adalah D. Far end adalah D. So far end fix adalah 4EI over L. Sama juga tadi far end pin merujuk hanya kepada A. Jadi kita tak rujuk B tu. Dia merujuk hanya kepada A, so it is 3EI over L. So KAB kita pakai 3, KBC kita pakai 4, KCD kita pakai 4. Okay, so bila kita tulis kat bawah ni cuma tak nak bagi confuse dan nak nampakkan kata contoh DFBA adalah KBA. DFBA adalah KBA per KB. Sebab formula DF tu adalah member stiffness divide by joint stiffness. Member stiffness adalah BA itulah. Joint stiffness adalah KB. B tu apa dia? B tu adalah BA and BC. So that's why BA and BC, saya tulis BA and BC. So dia combination kat situ. Okay, so BA, atas ada tak BA? Ada AB. So AB lah nilai tu. Okay, so this is how we calculate stiffness factor. Ramai memang ramai juga yang buat this mistake. Even though previous semester dia dah confuse. Bila AB dengan BA tu dia ingat 4. Nah tak. Dia mesti 3 juga. Okay, so this is all the distribution factor. So kita masuk terus step 2. Step 2 ni part 1. Part 1 ni apa? Part 1 ni is non-sway frame. Non-sway frame. Ingat, this is diagram B. Tulis kalau tak ingat. This is diagram B. Daripada principle of superposition, this is diagram B. Diagram B, how it look like? Macam mana diagram B tu? Macam ni. Sini pin, sini fix, sini 30. Okay, sini ada R. Okay, this is diagram B. Okay, so in this diagram, we have A, B, C, D. Okay, kiralah kiralah FEM. FEM ada hanya pada CD, FEM. CD. So CD ni tengok negatif ke positif pada dia punya behavior. Sebab FEM behavior. Loading dia dari sini, loading dia. Behavior dia macam mana? Behavior macam ni, so moment kena apply macam ni. Okay, yang ni CD. Yang ni DC. Okay, so calculate macam biasa. So kalau behavior dia negatif, we have to put a negative. So CD is negative. Dia bukan kita just hafal je dia punya formula, tapi kena tahu dia punya behavior. Okay, this is negative 30, L is 6, WL squared over 12. Negatif berapa? Negatif 90 ke?
Is it 90? Tolong tekan calculator. DC. Betul tak 90 tu? Betul Doktor. Okay. So diagram dia yang ada R. Diagram dia yang ada R. R dekat mana? R dekat B. Sebab apa? Sebab loading tu push the frame to left. So R right lah. Okay. So lepas ni terus masuk table. Lepas ni terus masuk table. So table we have AB. B, A. B, C, C, B. C, D, D, C. Okay. Dia ada macam-macam cara draw table. Saya suka buat boundary dia. Sebab ada orang buat macam ni. Ada orang buat macam ni. Saya buat boundary. Sebab ni boundary between A and B. Sebab bila kita nak carry over, kita cross boundary. Dia cross boundary. So bila kita buat boundary, kita nampak kat mana yang dia sebenarnya cross. Okay. So distribution factor. Sini 1 pin. Sini 0. 0.6, 0.4. 0.6, 0.4, 1. 1. And then, tadi tu berapa? 0.5, 0.545. 0.545, 0.455. Kalau you tak buat latihan, you buat 1-2 kali latihan, you memang dalam table pun you buat 1 jam. Okay, that's why you tak boleh siapkan masa test. Bila MDM dah jadi test, memang dah soalan bocor dah. Dah tahu dah apa yang patut you tahu untuk test tu kan. Melainkan loading dia tukar nilai lain, 30 jadi 40. Kanan jadi kiri, kiri jadi kanan, macam tu je. So you have to know. Tak boleh dah tunggu dan buat tak tahu je. Okay. So tadi negative 90 dekat CD, negative 90, ingat dia initial moment. FEM is initial moment. Okay, initial moment, negative 90. And then distribution. Distribution. Okay, ingat dekat pin, dekat A only factor dia 0. Lain-lain semua 0.5. A only factor dia 0. Sini factor dia 0 Sini factor dia 0. 0 carry over. Yang lain-lain semua 0.5. Only dekat A sahaja. Maksudnya B carry to A only. B carry to A only 0. Yang lain-lain semua 0.5. Okay, yang ni dia simple sebab satu loading dekat hujung tu je. So dalam ni tak banyak sangat. Okay, so dekat join C. Dekat join C. Ni join C. Okay, dekat join C. Kita kena get the total moment. Opposite condition. So bila ni negatif, dia positif. Okay. So 90 times 0.545. 4905. Tolak 90. 4095. Sebab apa saya just tolak 90? Sebab total dia kena 0. Okay. So settle dah distribution. Tak ada lagi dah. So carry over. Carry over. Cross boundary. Cross boundary. Cross boundary. So sini kena cross. Sini kena cross. Sini kena cross. Cross boundary. So 49.05 divide by 2.
Dapat 24, 24,525, 24,525. 40.95 divided by 2, 24,755. Okay? So now, kita kena fokus dekat C pula. Tadi dekat B pula. Tadi dekat C. Now dekat B. Now dekat B. Dekat C dah tak ada moment. Nak distribute tak ada moment. Okay, so now next distribution. So dekat B, dia 24. 24, letak negatif lah for the answer. Opposite. So 24,525 times 0.6. 14,715. So this is 14,715. Nak dapat lagi satu macam mana? Tolak balik lah. Tolak dengan 24.525. Sebab total dia 0. So this is 9.81. Okay. Settle yang tu, carry over. Carry over sini, carry over sini, carry over. Okay. So ini carry over. Factor dia 0. Factor dia 0. 0. Sini 0. Because factor dia 0. Tinggal 9.81 bagi 2. 4,905. Negative 4,905. Okay. So now, continue distribution. Pada B tak ada moment. Pada C ada moment. Pada C ada moment, dia negative 4. So jawapan dia positif-positif. So 4,905. 4.905 kali dengan 0.545. Dapat 2.673. 673. Ini 6. Okay, 2.673. Tolak balik dengan 4.905. Dapat 2.2331. 2.232. 2.2317. 2232. 2232. Okay, no more. No more. So now carry over balik. Carry over. Carry over. Okay, so carry over yang ni. Carry over yang ni. 2673. 1.3365. Satu lagi, 2232 bagi 2. 1.116. Okay, so kita dah bawa 2.673 ke B. So dia jadi join moment dekat B. Dekat C tak ada moment. Dekat C tak ada moment. So sambung distribution. Sambung distribution. So dia positif, jawapan dia jadi negatif distribution. Okay, so 1.3365 kali dengan 0.6. 0.8. 8180 802. 802. 8019. 8019. Okay, 0.8019 tolak 1.3365. Dapat 0.5346. 5346. Okay, 0.5346 habis. Okay, masuk carry over. Next carry over. Carry over again. Sini dengan sini kan. Tapi yang ke A jadi kosong. Sebab dia pin. Ke A jadi kosong. Yang ni bila keluar, selalu je keluar test exam. Tapi ramai yang dia carry juga dekat pin tu. Pin dengan roller. Normally. So dia ke pin, ke roller, kosong. Okay. So 5346 carry over divide by 2. So sini dapat negative 0.2673. Okay, now dia dah jadi moment dekat C. Dia dah jadi moment dekat C. Moment dekat C. Okay, distribute. So jawapan dia positif. So sini akan dapat positif. Kali dengan 0.545. 0.146. Tolak 0.146.
0.4673. 0.413. Okay, then carry over balik. Carry over lagi. So kat sini, carry over 0.5, 0.5. Okay, 0.146. 0.146 dapat 0.073 and then 0.413 dapat 0.2065. Distribution. Last mesti distribution. Last mesti distribution. Okay, 0.073 jawapan akan dapat negatif. Okay, so 0.073 kali dengan 0.6 so dapat 0.044. Tolak 0.073 dapat 0.03. 0.029. Madam, Ya, yang distribution sebelum tu, okay. saya dapat 0.122 daripada 0.413. 0.413 carry over. Apa yang dari carry over ke distribute? Okay, jap. 0.2673 kali dengan 0.455 kan? 1, 2. Salah tulis. 0.122 122. Allah. Okay, sini 0.061. Okay. So distribution, okay, are you okay ya? Okay, 0.0 boleh stop. Okay, 0.0 boleh stop. Okay, so sini end moment. Sinilah dia M naught sebab dia table 1. M naught. Pin kosong. Moment kosong. Okay. So negative 14.715 minus 0.8019 minus 0.044. So dapat negative 56. 15.56 should be the same. Cuba check sama tak? Negative 90 plus 40.95 plus 2.232 plus 0.122. Ini negative 4.46. 46.6696. So ini positif 46.696. You double check yang tengah ni betul tak jawapan ni? Okay, it should be MB0, MC0. So dia kena opposite. MB0, MC0. Kecuali bila ada external moment. Okay, MB0, MC0 samalah value tu kan? Cuba check dapat sama tak? 90, 20, 475, 1.116, 0.061. 111,652. 111,652. 652. So settle table 1. Table 1. Okay. So moment ni kita kena nampak lah kat mana position dia. Okay, end moment maksudnya ni AB, ini BC, ini CD. Okay, end moment maksudnya moment-moment yang ada dekat setiap end ni.
Okay, AB, BC, CD. Moment dekat setiap end tu. Okay, so dekat BA ada negative 16. Negative. Dan negative 15. BA ada negative 15. Letak negative 15.56. Okay, dekat BC. BC dia positif. Positif. 15.56. And then dekat CB. CB positif. So letak positif 46.696. Dekat CDDC, satu negatif 46.696. 696. And positif, DC dia positif 111. So draw positif. 111.652. Dekat CD tu ada UDL 30 tadi per meter. Okay? Okay, so diagram ni tak lengkap lagi. Sebab bila kita pecah, kita kena ada ability tengok diagram tu and as one structure dan juga as combination of element. So inilah elemen tadi tu. Element 1, element 2, element 3 combine jadi satu frame. A, B, B, C, C, D combine jadi satu frame. So bila kita boleh draw structure frame tu siap dengan reaction at the support, the free body diagram, kita juga kena boleh draw dia punya internal element. So pada setiap internal ni, setiap elemen ni dia juga ada dia punya free body diagram. Okay, so dekat AB ni, tapi kita just fokus pada dekat mana kita nak carilah. Okay, so dekat AB dia ada pin yang mana kita dah draw tadi ni. So dekat pin sini, okay, ada AY, ada AX. So dekat bawah tadi tu, member AB ikutlah arah AX yang kita dah set dekat atas tu. And AY kat sini tak letak pun tak apa sebab dia tak contribute pun pada calculation of AX. That's why dalam buku teks, bila dia kira nilai AX ni dalam buku teks, dia tak draw. Dia hanya draw mana yang contribute. Sebenarnya adalah kat sini tapi dia tak contribute bila kita ambil moment dekat B. Sini B kan. So this is all we call as static equilibrium. Dalam buku dia dah tak tunjukkan pun step ni. Dia terus letak jawapan je. Dia cuma mention we solve this using static equilibrium. Static equilibrium tu maknanya bila kita nak cari nilai AX, kita kena apply total moment, total Fx, total Fy. Itu static equilibrium. Okay? Sama juga dekat D. Dekat BC tak contribute juga. BC pun tak perlu draw in this case. Sebab dia tak contribute. Tapi saya nak tunjukkan location. So setiap moment dalam table tu, kat mana position dia dalam diagram. So dekat setiap member ni lah. Tetapi yang akan contribute dalam calculation of R adalah AB dengan CD. Okay? So dekat satu lagi ni, dekat D, dx, dy. Balik pula. dy, dx. Ada moment. Okay, so moment dah ada kat sini, dah letak. So ada dx. So arah dx tu, kalau you nak letak arah ni, atas pun kena arah ni. Kalau you nak letak arah ni, atas pun kena arah ni. Same one. So dx kita arah ni sebab kita berpandukan diagram atas ni. This is the free body diagram. Sebab diagram ni lah yang kita guna untuk right shear equation. Kita nak cari R. You memang boleh buat bila you hafal. Tapi tak sama bila kita buat dengan understanding and kita remembering. Dia takkan sama. Okay. So ini
Ini kat mana location momen-momen tu semua dekat A, B. Sebenarnya kalau nak draw complete, setiap satu ni dia ada lawan dia. Setiap satu ni AX lawan dia kat sini. AY lawan dia atas ni. Semua dia ada lawan dia. Sebab the system must be in equilibrium. Total FX 0, total FY 0, total moment 0. So setiap satu dia mesti akan ada lawan dia. Setiap satu. Sama kat sini. Kalau DX arah ni, dia akan ada satu lagi yang lawan dia. Kalau dia ada yang ni, dia akan ada satu lagi yang lawan dia. Sebab the system must be in equilibrium. Tetapi kita tak tulis semua. Kita tulis mana yang contribute. Sama juga dekat sini. Dia akan jadi macam ni. As long as total FX 0. Kalau ada loading lain lah dia punya diagram. Okay, so semua ni assume that you dah master benda ni sebelum you ambil this course. So bila you tak boleh buat benda ni sebab you tak master benda ni dulu, sebenarnya bukan masalah for me. That's your problem. Because yang ni bukan, yang ni analysis of static equilibrium ni bukan learning outcome dalam moment distribution method. Static equilibrium ni. So that's why dalam buku you tak jumpa benda ni semua. Sebab dia takkan ulang benda yang dia dah ajar previously. Dia assume student akan pergi buka balik nota lama, cari balik macam mana nak kira AX dengan DX ni. Okay? So this is static equilibrium. Static equilibrium ni apa? Three equilibrium equation. Setiap elemen, setiap member dia mesti fulfill the equilibrium. Total Fx, total Fy, total moment mesti 0. That is static equilibrium. Macam mana nak kira? Itu adalah knowledge you masa first you jumpa equilibrium equation. And bila you masuk this course, we assume that to most students kat dunia ni bukan you all je kat dunia ni, bila orang yang ambil moment distribution method ni, so dia punya semua syllabus tu dibuat dengan mengambil kira student dah tahu macam mana nak analyse ni. Tetapi apa yang jadi, bila you belajar moment distribution method, sampai sini stuck. Okay? So, tujuan kita sekarang nak dapatkan R. Tujuan kita sekarang nak dapatkan R. Sebab R nak guna dalam diagram C. Dalam diagram C. Ini diagram B balik draw ke bawah ni. Okay, sini ada R. Sini ada 30. Okay. Arah tu AX, DX. Sini AX, sini DX. Lukis yang horizontal forces only. Sebab kita nak cari nilai R. Kita nak cari nilai R. 30. Untuk cari nilai R, adakah total Fx, adakah total Fy, adakah total moment? Untuk cari nilai R, tengok diagram ni. Tengok diagram ni untuk calculate R value. Nak pakai yang mana satu? Total Fx ke, total Fy ke, total moment ke? Referring to this frame. Rasa-rasa. Total HX. Total HX. Total H tak ada X lah. Total Fx. Kalau you pakai H je lah horizontal. Okay, nak pakai H. Okay, H. 0. Okay, kita tak pakai V. Kita tak pakai M. Sebab tujuan kita nak cari R. Okay, so tengok rajah sebelah tu. Dengan total H is equal to 0. Tulislah satu equation. Which is equal to 0. It is R plus AX minus DX. Ada lagi? Ada lagi?
Ada lagi yang tertinggal? UDL. 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 30 negatif positif? Negatif. Negatif 30 kali 6. Okey, 30 kali 6. P kali, it is WL. WL. Okey. So, yang ni dia adalah area dia, 30 kali 6. Okey, kosong. So, dalam ni, how to get R? Kena cari dulu AX dengan DX. And how to get AX dengan DX? Ingat Equilibrium equation. Okay, using equilibrium equation for member AB and member CD. Okay, ingat kita nak cari R. Kita tengok diagram ni. R kita dapat daripada total H is equal to 0. So, yang mana yang saya draw dekat dalam frame ni, semua yang horizontal forces. Horizontal reaction. Okay, termasuk AX dengan DX. Yang sekarang ni unknown. Okay, so kita dapat one equation ada R dalam tu. Okay, ada R dalam ni. So, kalau nak tulis siap-siap pun boleh. So, R sama dengan negatif AX plus DX plus kali 6, 18. 180. So, R adalah negatif AX plus DX plus 180. So, this is R. So, yang ini nama dia shear equation tu yang saya duk sebut dalam video-video tu shear equation. Kenapa kita sebut dia shear equation? Sebab fokus kita adalah pada sidesway tu, delta. Delta kita horizontal. Sebab member kita vertical. Yang kita fokuskan adalah column. Delta kita horizontal. Ni delta. Member kita vertical. Okay, dan for column, shear dia horizontal lah. Dan delta sini L. Itu yang dapat segitiga tu. Bukan segitiga tu dia punya deflected shape. Okay, dia bukan yang saya draw macam ni. Yang tu segitiga ni lah. Shear tu. Between delta and L. Dapat bentuk macam tu kan. Kita nak identify kat mana delta tu kan. Dia bukan deflected shape. Dia memang kita kena cari segitiga tu. Okay, sebab pada segitiga tu kita tahu. Kalau delta horizontal, perpendicular dengan dia adalah member tu. Sebab itulah member tu yang kita guna untuk kira nilai AX and AY. Yang mana nama dia column analysis. So sekarang column analysis. Sebab apa column? Sini column. Ini column. Delta dengan column tu shear. 90 degree. Okay? 90 degree. Column analysis. Sebab kita nak cari nilai AX dengan DX, kita kena analyze member AB and member CD. Yang ni tadi. Okay? Dua ni tadi. Okay, sepatutnya diagram ni duduk atas lah. Tak apalah. Situ dekat sini je. Okay. So, kalau you nak cari AX for this one, for AB, ini 5 meter. Nak buat apa? Nak kena buat apa? Take moment at B. Moment at B. Okay, moment at B. So, buatlah macam biasa kan? So, yang ni negatif 15.56 dengan negatif 5 AX. Negatif. Okay. So, AX
equal to negatif berapa ni? Okay, banyak example yang ada dalam OneNote. Saya simplify, you nampak dia macam satu standard formula. Dia sebenarnya benda ni. Okay, dia standard tu dia tak boleh standard to all sebab dia akan depend on loading condition. Macam dekat CD, bila ada CD ada UDL, dia tak boleh jadi standard. Bila CD tu kosong je kan, macam ni kosong. Okay, so that's why kena faham ini static equilibrium. Okay, AX berapa? Negative 3.112. Negative 3.112 kilonewton. So dapatlah AX. Okay, inilah dia kolom analisis. Kolom analisis. Tadi shear equation. Sebab apa shear? Sebab kolom. Sebab delta tu, sidesway tu, delta tu pada kolom. Sebab tu beam tak main peranan. Beam BC tu macam tak masuk, tak perlu buat further calculation. Okay, cukup setakat kolom analisis untuk frame type ni. Okay, yang ni? Nak cari DX. Nak cari DX. Moment kat mana? C. Moment dekat C. Total moment dekat C. 0. Okay. So, moment dia negatif 46.696. Positif plus 111. 652. Plus plus 30 times 6. 30 times 6 times 3. Lagi? Plus plus 6 dx. Okay? So that's why you tak boleh hafal. Kena faham. Okay, tolong calculate the answer for dx sebab bateri saya low battery. Calculator low battery. Saya malas nak tekan dekat screen laptop ni lambat. Saya nak move faster. Cuba kira nilai dx. Negative 84.159. 84.159. Okay, so ni dx. So masuk sini. Negatif AX. Negatif AX tadi dapat negatif AX, negatif. Positif lah. 3.112. Okay. Plus DX jadi minus 84. Minus 84.159. That's why AX, AY ni, you boleh je letak in other direction. Sebab equation you akan berubah lah negatif positif tu. Okay. And plus 180. Dapat R. Apa nilai R? Apa nilai R? $98.953. R tak kisah negatif, tak kisah positif. Okay. So, dapat R 98. R 98. Okay, so settle lah step 2C. So, R ni nak guna pada diagram C. Okay, R nak guna pada diagram C. Okay, now kita masuk ke part 2. Step dia step 3. Part dia part 2. Part 2 is sidesway. Sidesway frame. Part 2 is sidesway frame. Yang ni yang tadi diagram D. Diagram D. Okay. So saya tak
tak akan sempat nak repeat balik step dalam table tadi tu dengan juga R calculation. So biasanya kalau you dah faham step 2B, step 2C, so you juga patutnya boleh buat step 3B and 3C. Sama je step. So fokus kita adalah step 3A. 3A. Yang ni memang kena fokuskan betul-betul. Okay, so diagram kita diagram D. Diagram kita diagram D. Sway to the left. R prime. Bukan R ya, Madam, R prime. Ya? untuk DX saya dapat lain. So DX berapa? Saya dapat 100.86 negatif. Yang lain? 1.826. So R berapa? Apa nilai R? $82.286. Okay. Okay, step 3, part 2. Table 2 table 2. Sidesway frame. Diagram D. Diagram D, lukis balik frame tu. R, sebab dia move to left direction. R prime dia ke kiri. Ke kiri. Okay, R prime dia ke kiri. So, delta dia dua-dua ke kiri. Okay, so delta ni, sini delta prime, sini pun delta prime. Kolom tegak, even though length AB dengan length CD tak sama, kita masih assume delta tu sama. Okay, kolom AB dengan CD, dua-dua tegak kan, dua-dua vertical. Sebab ada case yang, sebenarnya ada case lepas ni yang incline member, kolom dia incline, kolom dia satu incline, satu tegak, masa tu dia dah jadi lain. Tapi kalau yang basic ni pun you ambil masa sangat ataupun you just ignore saja, macam mana you nak faham yang another type of frame? Because this is yang type macam ni, number 1, type 1. Type 2, satu incline column, satu straight, satu vertical column, type 2. Type 3, AB pun incline, CD pun incline. Itu type 3. Frame analysis. Ada 3. Okay? So sepatutnya yang ni kena macam mana pun clear. Last time test saya keluarkan soalan incline column. And most of the repeaters termasuk yang fresh student last sem, yang first timer student last sem memang majority okay. Yang repeaters tu first time ambil bagi macam ni je. Pun test semua fail, majority fail. Last time saya bagi frame with incline column test semua boleh buat 25 above. Sebab apa? Sebab bila dia ambil second time tu, dia dah try to understand. Dia bukan hafal dah. Dia bukan just ignore saja. Bila you try to understand the principle of superposition, dia frame macam mana pun you boleh buat. Masalahnya bila you just buat tak tahu je. Ramai yang buat, ramai yang tak buat daripada yang buat. Okay. R prime, delta prime. R prime, delta prime. Pin dengan fix. Pin dengan fix. Sama juga, sini juga ada shear equation nanti. Ada juga, tapi tak tunjuk yang tu. So, saya nak tunjukkan how we get FEM. Okay, FEM. FEM due to delta, dia ada satu formula yang boleh apply to all. Even though dalam buku dia ada bagi 2 formula.
Okay. So FEM assuming both and fixed. So kita akan pakai 6EI delta, so ini delta prime lah, over L squared. Tapi kalau you nak pakai formula ikut far end condition, you boleh pakai 3EI untuk far end pin. Boleh pakai mana-mana pun. Jangan tertukar je. So, sebab student ramai tertukar lah. Ramai yang lecturer ambil keputusan tak ajar yang kedua ni. Sebab dua formula ni datang daripada is far end fix. Yang ni far end pin. Senang je, beza dekat 3 dengan 6. Tetapi you tak boleh confuse cara nak guna. And kalau from history, bila ramai sangat student dia dah get confused bila mixkan antara these two formula, so ramai lecturer yang dia decide ajar yang first je. Okay? Ajar yang first je. Supaya you tak confused. Dia senang je pun, tapi student get confused and at the end ramai yang salah. Okay? So kita stick to one ya. Kita stick to one only. Tak payah pening-pening nak tengok yang bawah ni. Okay? Ada je video-video yang saya buat both solution. Okay? So this is the formula. 6EI delta over L squared. 6EI delta over L squared. 6EI delta over L squared ni untuk fix, both and fix. Maksudnya kalau segitiga dia macam ni, kan macam tu segitiga dia kan? Okey, mana delta? Sini delta. Mana L? Sini L. Okey, ini 90 degree. Okey, so mana new? Mana new? Ini new. Frame after, column after sidesway. Column after sidesway, new. Mana original? Yang ni original. Okey? Ini konsep, ini konsep. Segitiga, delta tu representing sidesway. Dia delta prime dalam formula lah. Yang ni the konsep. Okey, delta dengan L perpendicular, original position. Original position. Column is vertical, new, incline. Okey. Okey Okay, clearkan yang ni. Okey, behavior. Now, look at the behavior from original. Behavior of the frame. Frame yang original, dia tegak macam ni. Frame yang original, dia tegak macam ni. Frame yang baru, dia jadi macam ni. Frame yang baru. Frame yang baru, dia jadi macam ni. After sidesway. Okey, yang ni lah yang warna biru tu. Yang warna biru tu. Tengok pada kolom. Ambil satu kolom je. Yang ni lah kolom A, B. Sini A, sini B. Okey, ingat moment tu reaction. Moment is reaction. Fixed and moment is reaction. Apa maksud reaction? Reaction ni dia nak push balik yang new position ke original position. Itu reaction. Moment dekat A and dekat B. Sini jadi B prime. Okay, A, B prime yang baru. A, B prime. Moment ni, dia reaction, dia akan tolak balik yang incline jadi straight. Itu moment. Itu moment. Yang itulah dia punya FEM, behavior. Macam mana nak jadikan yang purple ni straight? Macam mana nak jadikan purple ni vertical? Ini new position. This is column AB after sidesway. Macam mana nak jadikan frame ni, nak jadikan kolom AB ni vertical balik? Moment clockwise or counter clockwise? Moment dekat dua-dua belah, atas bawah. Sebab kita pakai satu formula. Nak jadikan dia straight.
Kat mana moment clockwise or counterclockwise? Clockwise. 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 Tolak balik dia dari atas. Yang ni akan kena tolak dia ke bawah lah. Baru dia jadi tegak balik. That is FEM. The behavior. Sebab wrong behavior means kalau dia counterclockwise, dia tak jadi vertical, dia jadi horizontal. Itu behavior. Dia nak jadi tegak balik, moment dia kena clockwise. Sebab kita push, the reaction tu push back. And kalau salah behavior, dia tak jadi tegak, dia tak jadi vertical, dia jadi horizontal. Horizontal means fail. Kita design ni, kita buat analisis ni, okay, to remain equilibrium. So kalau dia ke bawah, salah. Dia kena ke atas balik. It is positive. Clockwise. Okay, so pada assumption yang kita kena buat, kita akan assume FEM. For AB and for BA. Pakai satu formula, make sure ada AB, BA. Even though dia pin doesn't matter. Last kali dia akan jadi 0. Okay? Assume FEM AB and BA. Sebab satu formula je kita pakai. Okay. Assume FEM AB, FEM BA positive 100 kilonewton meter. Mana dapat positif? Sebab behavior tadi ni. Yang example 1, example 2 yang dalam buku teks yang dalam website yang saya buat tu. Okay, assumption dia negative 100. You tengok frame tu dia sidesway arah mana. Okay. So assumption ni boleh jadi positif. Tengok pada behavior. FEM is behavior. Kalau your frame tu, kalau principle of superposition tu, frame you macam ni, dia jadi macam ni lah. Macam ni. Okay, yang ni FEM dia negatif. Baru boleh dia tegak balik. Okay, but for this question, behavior dia positif. Baru boleh dia tegak balik. So assumption dia positif. Just boleh ingat macam ni lah. Kalau dia ke kiri, assumption dia positif. Kalau frame tu macam ni. Frame tu asal macam ni, dia ke kanan. Yang ni FEM dia negatif. Kalau frame tu asal dia macam ni, after sidesway dia macam ni. FEM dia positif. So masa assume tu, kena letak the right sign. Because kalau sign tu salah letak, dia bukan penting pada value sangat. Tapi penting pada behavior. Sebab value tak apa, value you ada correction factor. Okay? Ada soalan? Benda ni saya dah ulang-ulang dalam berpuluh-puluh video MDM dalam YouTube. So tolong tengok. At least you will get some idea. Proses dia senang saja, ikut step, just ikut step. Cuma yang you kena faham sikit, kalau you nak hafal pun hafal sikit dekat step 3A tu, bila buat assumption, kena tengok dia ke kiri atau ke kanan. Sebab frame yang ke kanan, FEM dia negatif, frame ke kiri, FEM dia positif. Because of behavior.
Okay, yang ini positif. Betul. Ya. Kalau untuk behavior tu, kita tentukan bentuk dia kiri ke kanan. Sekali lagi. Behavior. Kita nak assume. Kita nak assume Oh. kan. Okay. Okey, diagram tu kita yang tentukan kan dia akan ke kiri ke kanan. Okay, dia start dengan principle of superposition tu. Memang kita yang tentukan. That's why tengok pada soalan. Okay, tengok pada soalan. Kalau soalan dia keluar macam ni. Kan? Dia macam ni. Dia kaki tak sama panjang ni. Kolom ni pendek ni. Kanan atau kiri? Kanan ke kiri? Okay, dalam condition yang you tak sure dia kanan ke kiri, you assume je ke kanan. That's why kita kena start dengan principle of superposition. Dia ikut yang 3 diagram tadi tu. Yang ni, bila you assume dia ke kanan, dia letak kat sini R. So, dia akan jadi yang ni. So, ni ke kanan lah. Okay? Maksudnya, you boleh assume semua ke kanan. Kecuali frame yang memang dia tunjuk ke kiri. Macam soalan yang kita buat ni. Frame with sidesway, bila dia unsymmetry, kanan ke kiri, assume semua ke kanan. Bila assume semua ke kanan, FEM bila dekat this part, dia negative 100. Kecuali frame yang memang dia draw macam ni. Kanan ke kiri? Kanan ke kiri? Kiri. Kiri. Kecuali yang macam ni. Kecuali macam ni dia memang ke kiri lah. Sebab you nak lukis ke kanan dia macam tak logik kan. So yang ni ke kiri. Maksudnya kalau yang ada point loop atau UDL ke kanan macam tu, so dia pun akan ke kanan juga. Ya. Okey. Yang macam ni. Kalau yang macam ni dia ke kanan. Kalau yang macam ni pun dia ke kanan juga. Macam ni. Pun ke kanan. Tak ada ni. Tak tahu dia kanan ke kiri kan. Tak tahu berat belah mana kan. Pun ke kanan juga. Kecuali memang ada loading sini. Takkan dah letak loading kat sini 100 kN. You kata dia pergi ke kanan. Tak kan. Dia pergi ke kiri kan. Logiknya dia ke kiri. Okay. So semua frame assume ke kanan. Kecuali yang memang nampak loading dia tunjuk tu ada. Loading dia tu memang dia push ke kiri. Okay, sebab perbezaan dia pada behavior bila dia ke kiri, FEM dia positif. Bila ke kanan, FEM dia negatif. Okay, thank you. Okay. Okay, saya balik pada ni tadi balik. Dah pukul 1 kan? Okay, nanti saya, actually video-video yang discuss ni ada dalam Telegram. Nanti saya sambung lagi untuk sambungan ni, untuk cover yang part ni. Okay, part yang assumption ni tak habis lagi. Ni baru behavior, baru explain tentang behavior. Okay, saya akan sambung video cerita pasal step 3A only. Sebab step 3A tu yang kena clear. Okay, so saya rasa dah cukup 1 jam lebih. Start from the first step tadi. Lepas ni saya akan buat video untuk step 3A. Dan kalau sempat saya habiskan. Kalau tak sempat you all just boleh continue sebab the most difficult part dalam analysis of frame with sidesway adalah pada step 3A. Dia difficult. Kalau you tanya kat mana-mana pun orang akan kata MDM sidesway susah. Kalau orang Malaysia, orang luar pun akan kata susah. Dia susah kalau kita tak faham.
Kalau kita betul-betul try to understand, mulakan dengan principle of superposition, sketch diagram tu. A, B, C, D tu. Try to fahamkan diagram yang saya buat setiap kali kan. You tengok saya buat setiap kali kan. Sebab semua datang daripada situ. Lepas tu bila kita dah ada diagram tu, ingat 4 step tu. 4 step, step 1, step 2, step 3, step 4. Ingat 4 step tu. And then lepas tu buat macam biasa je. You just repeat the same thing again and again. And then fokus pada step 3A, tengok sidesway dia ke kanan atau ke kiri. So kalau yang tu you boleh buat, you boleh ingat, insyaAllah you boleh buat. Tetapi itulah, you have to do lot of exercise. Kalau tak, you tak boleh siapkan within the time given. Tiba-tiba test kan, 2 jam test, 1 jam setengah lah test. Time kecederaan jadi 2 jam selalu. Time kecederaan jadi 2 jam tu, bila hantar tu kan, macam tak pernah sabar you tulis sikit sangat dengan masa 2 jam tu. Instead you ambil masa tu untuk fikir apa nak buat, tak tahu apa nak buat. Tak tahu nak. Macam bila you tak buat cukup latihan, you tak akan ada confident bila menjawab. That's why saya paksa you buat. Sebab memang dah terbukti dah dekat 20 tahun saya mengajar this course. Kalau you tak betul-betul buat latihan, you memang tak boleh buat test. Even though you rasa tak apa, boleh je buat nanti. Takkan boleh buat. And test kalau you fail exam. Sebab test dia tak sama macam exam. Exam lagi berat. Exam 4 question. Exam lagi dia punya mood exam tu lain. So test ni lagi mudah untuk you score. And then kalau you tak ignore apa yang saya cakap, you buat latihan, you make sure you buat everything. Ini adalah soalan yang masuk test. Semua yang saya tulis ni, kecuali nilai dia ubah sikit, dia mungkin ke kiri, mungkin ke kanan, kan? Mungkin UDL only, mungkin ada point load. So benda-benda macam tu je. The same thing yang akan masuk. You tengok solution yang ada dalam OneNote tu. Kan? Semua ni yang ada dekat sini. Ada yang saya type, ada yang saya type. Semua ni nampak macam formula. Tapi dia benda tadi. Nampak macam formula. Bukan formula. Sebab dia tak boleh apply to all. Because dia depend pada loading. Ni yang saya kata 20 set tu. Kalau you ada effort untuk tengok balik this example, buat balik this example, lepas tu check jawapan dapat sama ke tak, try buat balik, try tu dapat tak R macam ni, macam mana dapat, try to understand all inside this. Ada effort, ada hasil. Saya risau you tak letak effort langsung. Sebab tak nampak. You tak tunjukkan your effort. Effort ni something yang boleh dilihat. Dalam ni bukan ada 20, bukan ada 10 je frame. Ada more than that. Beam pun juga. And beam lagi senang. Beam straightforward. Kalau frame boleh buat, beam boleh buat confirm. Okay, frame ni ada 2 jenis frame. Frame without sidesway, frame with sidesway. Yang ni frame with sidesway. Yang coverage betul dia, you tengok dalam buku. Dia ada frame without sidesway. Frame yang kolom dia tu, ada lagi satu extra kolom. Yang join B tu dia ada BA, BC, BD. Dia ada banyak tau. Tapi bila you tak ada inisiatif untuk work, untuk study independently, macam mana saya nak cover everything? Saya bagi yang satu ni pun dah terkial-kial. Sebenarnya coverage dia terlalu besar tau. Tapi yang 1 daripada 4, ini 1 daripada 4, ini 1 daripada 4 frame type. Pun terkial-kial. Macam mana nak cover yang the rest? Kalau saya try to cover the whole without you faham total concept of
principle of superposition. At the end you tak understand apa-apa pun. And then you hafal, and then bila exam tak sempat buat. And then second time ambil, kalau second time ambil, kalau student tu ubah sikap, dia memang akan cakap betul. Yang last sem punya memang dia yang tak buat preparation. You cuba tanya your senior yang pass second time last semester. Soalan ni keluar first time tak boleh buat. Soalan yang 2 incline keluar last sem boleh buat. Dia bukan susah, semua you tak nak buat. Dia tak nak buat. Kalau tak tahu lagi apa cara yang saya boleh suruh untuk you all buat. This is responsibility. This is responsibility, dan benda ni seronok tau. Benda ni sangat seronok sebab kita buat dan kita dapat jawapan. Apa kita buat kita tak dapat? Kalau kita buat dan kita tak dapat jawapan, itu yang tak seronok. Yang ni kita buat dan kita dapat jawapan. And I'm here to explain. Bila you tak ada soalan, bermakna you tak buat itu je. Saya bagi tahu sebelum cuti lagi, 20 set. Kalau you tak buat 20 set tu pun belum tentu boleh dapat 25/30. Belum tentu. Sebab buat slow. Bukan tak tahu buat. Sebab lepas dah buat 20 set, you dah faham apa dia MDM. You dah boleh buat kalau you ada masa yang panjang. Tapi bila test pun dapat markah sikit. Sebab tak sempat buat. Apa lagi orang yang tak buat cukup preparation. Okay? So buat ya. So buat, you have to do. So semua ni boleh buat. Boleh ambil soalan yang saya bagi dalam ni. And try buat, semak jawapan. Habis malas, salin sajalah. Habis malas. At least ada effort untuk salin dan you akan ingat juga dia punya step. Lepas ni buat apa, lepas ni buat apa, lepas ni buat apa. At least ada, bila you buat, you akan ingat juga the step. Jangan langsung tak buat. Okay, 18 hari bulan. Everyone should complete 20 set tu lah. Okay, 20 set tu. And then baru saya allow you ambil test lah. Put some effort. Memang belajar macam tu. Memang susah pun. Memang tak ada yang senang. Susah. Okay. So that's all. Malam ni. Tak apa. Buat mock test Malam ni mock test frame. Mock test tu bukan apa. Mock test ni cuba you tengok. You buat beam last week. Beam only. Beam without support settlement. Sempat tak buat sejam? Maknanya itu adalah the right measurement. Kita nak try to evaluate kita punya usaha cukup tak lagi. Itu je mock test tu, bukan nak burden pun. Saya nak you all jujur pada diri sendiri. Buat mock test, tengok dalam tempoh 1 jam tu sampai mana yang you all sempat buat. Sebab tu saya kata tak siap pun hantar supaya dia jadi ukuran. Oh, you tahu, rupanya saya ni tak cukup lagi saya punya usaha. Memang saya kena buat lebih lagi. Bukan tinggal, bukan dah rasa macam malas lah tinggal. Tak boleh tinggal, you kena face it. Okay, you have to face it. You tak boleh lari langsung. Kena buat juga. At the end of the day, you tak lari. Kalau you nak lari sekarang, second time, third time, you kena face it juga. So tak payahlah tunggu sampai third time. Okay, benda boleh settle sekaligus. Okay. Okay, that's all That's all. Completekan 20 set tu. 20 set tu completekan mock test. Mock test. Malam ni frame Frame. Okay, frame. Nanti you tengok video-video. Actually yang saya buat yang table untuk kira tu dah cukup. Tapi saya nak continue video ni untuk explain the concept so that you can get the real understanding about the sidesway part tu, the 3A step. Okay, actually kalau you ikut step yang dalam landing page tu, you dah boleh faham. You just follow je the table. Okay, ataupun you tengok yang previous. Ada 2-3 video yang saya buat 2-3 hari ni, semua tu saya repeat the same concept. Try, you tengok and you akan faham. Okay, that's all. Thank you very much.
Okey, malam ni saya bagi link, saya bagi masa 1 jam 1 jam, saya bagi masa 1 jam untuk you all jawab. So satu jam tu submit lah, submit. Okey, lepas dah submit tu boleh continue balik lah. Okey, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.